Ano nga, lagi na yan? Sa Vegas sila. Chicken na yan. Chicken. Chicken na yan. Greek style lemon. Greek style lemon. Roasted chicken. Regina, may kwan ay, may YouTube. Oo. YouTube channel. Nag-YouTube. Ano ka TikTok ha? Ano may vlogger ka? Oo. Vlogger. Hindi ko niya view. Oo, butang ka sa YouTube. Oh, very unique bag, oh. Oh, ayan. Oh. Para riyas mo lang sa likod. Ah, sige lang. Wow. Nami kay mga short ano lang word pero Ang verse ara pa. ara tanan. Lang kay kuan ta ka. Lang kay kuan ta ka. Ano nga, lagi na yan? Sila. Chicken na yan. Chicken. Chicken na yan. Greek style lemon. Greek style lemon. Roasted chicken.